you have to go through this one just a little bit more. Ya, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita masuk lebih dalam dulu yang ini tadi ya. Make it clear to you. Supaya jelas bagi saudara semua. Yeah. Your 3 baptism, you have to go to apply to three areas of your life. Ya, 3 baptisan itu harus diaplikasikan dalam 3 area kehidupan kita. Yeah. Oke, slide kelima. Right. Next slide. Next, ya, oke. Yeah. Next one. Oh, next. You have the spirit man right in the middle, and then you have the soul, and you have the body. Oke, saudara lihat ini, perhatikan. Manusia roh saudara di tengah. Baru lebih keluar itu jiwa saudara, pikiran ya toh. Kemudian baru ke tubuh di paling luar. Now, when if you look at the body, your body is the area of sensing, to touch, to feel, to smell. Jadi saudara lihat ini kalau di area tubuh ini areanya ke indera gitu ya, indera 5 panca indera gitu ya, menyentuh, melihat, mendengar, merasa dan mencium. Now, so when you are born, jadi saat saudara lahir, your father and mother transfer something to you. Ayah ibu saudara itu mentransferkan sesuatu bagi saudara. Amen. Ya. So it's transferred to your body. Jadi ini ditransfer ke tubuh saudara. And also transferred to your soul. Tapi juga ditransfer ke jiwa saudara. So the soul has emotion, has desires, and has thinking. Nah, saudara, jiwa ini memiliki apa, saudara, di situ? Di dalamnya itu terkandung pikiran, emosi, dan kehendak. So this is also your when you're born, something transferred from your mother and father transferred to you. Jadi ini saudara perhatikan, saat saudara lahir yang ditransferkan, yang diberikan kepada saudara dari orang tua saudara itu, yaitu jiwa juga dan tadi indera tadi. Amen. So sometimes you may be like thinking like your father or speaking like your father. Jadi kadang-kala saudara bisa temui ya, saudara bisa cara ngomongnya sama seperti ayah saudara, kemudian cara berpikir saudara bisa sama seperti ayah saudara gitu. But the negative thing, nah, tapi hal yang negatif is that something is also transferred from your great-great-grandparents. Tapi ada juga sesuatu yang ditransferkan itu dari nenek moyang saudara. So if you go and see your doctor will ask you, okay, you have diabetic. Oke, jadi kalau saudara pergi ke dokter, ketemu ke dokter gitu, saudara ditanyai, oh kamu punya sakit diabetes gak gitu. So they ask you, does your father have diabetic? Kemudian ditanyai lagi, apakah ayahmu punya sakit diabetes? Does your grandparents have diabetic? Apakah kakekmu punya sakit diabetes? If so, nah kalau iya, will be transferred to you. Itu juga akan kena kepada kamu, transfer gitu saudara. Amen. Ya. That's a physical. That physical Nah ini is the secara body fisik saudara. And your soul. Dan juga jiwa. Amen. Now if you, let's say you come from a Christian home, traditional Christian or many generation Christian. Tapi coba kita lihat ya, kalau saudara berasal dari keluarga Kristen yang tradisional, jadi dari generasi ke generasi sudah Kristen gitu. Oh, Pentecostal Christian. Ya, semuanya gereja Pentakosta. So Kristen. Your grandparents are on fire in the spirit. Jadi saudara, kakek saudara itu berapi-api dalam roh. Nah, it can be also transferred to you. Nah, itu juga bisa ke transfer kepada saudara, diturunkan gitu saudara ya. Amen. Through the spirit man. Ya, melalui manusia roh. So when your child is born, jadi saat anak saudara lahir, the child will have the Holy Spirit. Anak itu akan memiliki Roh Kudus. Because the father is filled with the Holy Spirit, the mother filled with the Holy Karena Spirit. ayah ibunya dipenuhi dengan Roh Kudus. Amen. Amen. So if let's say your parents are Hindu. Nah, coba kalau misalnya gini saudara, orang tuanya Hindu. Also can be transferred. Bisa ke transfer saudara. So the Hindu spirits or Hindu gods or Hindu principalities can also follow the next generation. Jadi artinya bahwa Allahnya Hindu, ilahnya Hindu,
kekuatan dari Hindu itu semua bisa transfer mengikuti generasi di bawahnya. Hallelujah. So therefore, when you are going to become an intercessor, you are going to be a full-timer. Jadi saat saudara itu menjadi orang pendoa syafaat, Yeah. saudara menjadi full-timer, So you have to check saudara harus cek your body, tubuh, your soul, jiwa, your spirit man. dan juga manusia roh saudara. Amen. Amin. So how to know that? Nah, bagaimana kita bisa tahu hal ini saudara? Very important. Ini yang sangat penting. When you are troubled in the spirit, Kalau saudara itu terganggu dalam roh saudara, or spirits are troubling you, atau ada roh yang mengganggu saudara, you cannot feel righteousness, you cannot feel peace, you cannot feel joy. saudara nggak akan bisa merasakan kebenaran, damai sejahtera, juga nggak akan bisa merasakan sukacita. Amen. Ya. Amen. It's disturbed Jadi terganggu gitu saudara, because of the spirits there. karena ada roh yang ada di sana mengganggu. Yeah, so there are some people who baptize in water, receive Jesus Christ. Ada orang-orang gini saudara, dibaptis, terima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus gitu. Yeah, some of them traditional Christian, Ya beberapa di antara mereka mungkin karena berasal dari Kristen tradisional, but still have problems. tapi juga kok masih punya masalah ya. Yeah, still some problems inside them. Masih punya masalah di dalam diri mereka. Alcoholic spirit, Ada roh alkoholisme, adultery spirit, perjinahan, sexual spirit, kemudian seksual, disturbing them itu mengganggu mereka. because they have not gone through the 3 different baptisms. Karena apa? Mereka itu belum masuk melalui 3 baptisan tadi, saudara. Hallelujah. Now, I give you example. Yeah, Saya kasih contoh ya, saudara. Israel Bangsa Israel was saved from Egypt. itu diselamatkan dari Mesir. When they were in Egypt, Nah, pada waktu pada waktu mereka di Mesir, they have cross culture. mereka itu mengalaminya namanya cross culture, itu namanya Yeah. persimpangan budaya gitu, saudara. Because they Ya. forgot their God. Jadi mereka lupa Tuhan mereka. So they also embrace probably the culture and the spiritual worship in Egypt. Jadi pada waktu mereka di Mesir, mereka lupa sama Allahnya, sama Tuhannya. Mereka juga mungkin juga mulai memeluk, saudara-saudara, Allahnya bangsa Mesir. And so the thinking pattern, Kemudian pola pikirnya their mulai, feelings, juga perasaannya juga. and the family management Kemudian ada dalam manajemen keluarga juga was ada. all learned in Egypt. Itu belajarnya semua di Mesir. Amen. Because they didn't have the freedom to worship God. Karena apa? Zaman itu mereka nggak punya They kebebasan don't untuk have menyembah a Allah. spiritual leader to lead them. Mereka juga nggak punya pemimpin rohani untuk Nah. menuntun bangsa Israel ini pada waktu mereka So masih tinggal di the Mesir. only way that God can take them out from there Nah, satu-satunya cara adalah Tuhan itu supaya Tuhan itu mengeluarkan mereka dari Mesir, because of the man of God Moses, karena ada hamba Allah yaitu Musa who also went through a process. yang juga sudah mengalami proses. Amen. Before God used Moses, Sebelum Allah memakai Musa, saudara, 40 years he was in the wilderness. 40 tahun dia itu ada di padang gurun, saudara. In that 40 years, Dalam waktu 40 tahun ini, God had to shape him, Tuhan itu bentuk Musa, saudara, harus membentuk Musa, transform him, mengubahkan Musa, until his pride, his glory came down. sampai apa? Kesombongannya dia, kemuliaannya dia itu turun, He saudara. was humbled. Dia direndahkan, saudara. Amen. And so God appeared to him Kemudian? by the fire. Kemudian Tuhan itu muncul kepada Musa, yaitu melalui api. Amen. Ya. And God said to Moses, when he came to the burning bush, take off your shoes, this is holy ground. The fire was the holy ground. Jadi pada waktu Tuhan muncul kepada Musa dan Musa mendekat untuk melihat, Allah berkata, tanggalkanlah kasutmu karena tanah yang kau injak itu adalah tanah yang kudus. Amen. So God had to process Moses. Jadi Tuhan itu harus memproses Musa. Then Moses began to operate in the miracle.
Baru setelah itu Musa itu bekerja di dalam mujizat. So when he showed the miracles, when miracles came through the ministry of Moses, Pada waktu dia tunjukkan mujizat-mujizat itu turun ada di dalam pelayanannya Musa, the people followed him maka baru kemudian umatnya itu mengikuti Musa, saudara. because of the power of Itu God. karena apa? Kuasanya Tuhan. So when they were brought into the wilderness, Kemudian saat bangsa Israel itu dibawa masuk ke dalam padang the gurun, first sign of God's presence, satu tanda pertama dari kehadiran Allah adalah the pillar of fire. tiang api. Amen. Ya. So the pillar of fire was with them for 40 years. Jadi tiang api itu menyertai bangsa Israel selama 40 tahun. So in the 40 years, Jadi di dalam masa 40 tahun ini there was a process of cleaning. ada proses pembersihan. The old mindset have to go away. Pikiran-pikiran yang lama itu harus The disingkirkan. old generation curses have to break. Kutuk-kutuk generasional itu harus dipatahkan. Until he had the Joshua generation. Sampai ada masuk dalam generasi Yosua. The Joshua generation is Nah, an generasi Yosua obedient generation. Adalah generasi yang taat, saudara. Amen. Amin. And the law was introduced. Dan di situ, saudara, hukum Taurat diperkenalkan. And they began to obey God, Dan mereka mulai mentaati Tuhan. led by the fire. Dipimpin oleh api. Hallelujah. Haleluya. And then God told Moses Kemudian Tuhan ngomong sama Musa to build the tabernacle. untuk membangun tabernakel. Now, in the tabernacle, Nah, di dalam tabernakel itu there were 3 altars. ada 3 altar di The dalamnya. first altar Altar pertama is the adalah altar of sacrifice. altar untuk persembahan. So they all had to come to the altar and sacrifice. Sehingga mereka semua itu harus masuk ke dalam altar itu untuk membuat persembahan, korban persembahan. The altar of sacrifice, Nah, altar persembahan ini the altar of di slide sacrifice, 33 bisa dibukakan. the altar of sacrifice is the altar of fire. Ya, sorry 34. Altar persembahan itu adalah altar api. Amen. Oke, yes. 34 ya. Yeah. Is the altar of fire. Altar api, saudara. When the people had a problem, Pada waktu orang memiliki they masalah, bring the sacrifice, mereka bawa korban persembahan, put at the altar. taruh itu di altar. And the first altar, Nah, altar pertama di when they sini, present the sacrifice, pada saat mereka mempersembahkan korban bakaran, God will accept the sacrifice Tuhan akan menerima korban bakaran itu when he forgave the sin, pada waktu dia mengampuni, when he clear the sin. pada waktu dia membasuh dosa. Amen. Ya, amin. But the fire will come from heaven Tapi kemudian api itu akan turun dari surga, and dari langit, consume the sacrifice, dan kemudian memakan, habis menghanguskan atau membakar korban itu, set the man free. sehingga bisa membebaskan orang itu. Now, when he set free, Nah, pada waktu orang itu sudah dibebaskan atau merdeka, the old nature, the old sin dies. semua dosanya itu mati, saudara. Amen. And he became alive. Now he's alive, is connected to God. Nah, dia menjadi hidup dan hidupnya terkoneksi dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. In the same tabernacle, Nah, di tabernakel ini, saudara, you also see the next altar is the altar of, yes, the incense. yeah. Oke, di altar kedua, altar itu disebut altar ruang pedupaan. It is in the holy place. Ya, di tempat ruang kudus. So after you are cleansed, Jadi setelah saudara dibasuh, then you enter in the holy place, saudara masuk ke ruang kudus, you worship God. saudara menyembah Tuhan di sana, You connect yourself to God. saudara mengkoneksikan diri dengan Tuhan, Communicate to God. saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. After that, you go to the next experience. Is the next altar is the altar of the covenant. Yes. Kemudian altar yang berikutnya, saudara akan mengalami namanya sebuah altar covenant, saudara. Tabut perjanjian ada di situ. Now there you will experience miracles. Baru di situ saudara bisa mengalami yang namanya mujizat. Amen.
Now that place is called the glory place. Nah, tempat itu saudara, altar yang ketiga itu tempat kemuliaan. It's called Shekinah glory. Shekinah glory itu saudara di situ. Saudara. Hallelujah. Haleluya. So in your experience with God, Nah, jadi gini saudara, di dalam pengalaman saudara bersama dengan Tuhan, once you are transformed, sekali begitu saudara diubah, once you are changed, sekali saudara dirubah oleh Tuhan, you will taste the glory of God. saudara kan bisa mengecap kemuliaan Tuhan. You will taste the miracle of Saudara God. bisa mengecap mujizatnya Tuhan. You will have no trouble understanding the presence of God. Saudara nggak akan kesulitan lagi memahami hadirat Allah. Amen. Amin. It's so easy for you to enter the presence of God and come out from the presence of Jadi God. mudah banget saudara masuk dalam hadirat Allah, keluar dari hadirat Allah, mudah. But now, Tapi sekarang your body tubuh saudara ini is this temple. ada bait Allah. Amen. Amin. So wherever you go, Jadi kemanapun saudara pergi, you are the altar of God. You are the temple of God. saudaralah altarnya, saudara adalah bait Allahnya. And in you is the glorifier. Dan di dalam diri saudara itu adalah api kemuliaan. Hallelujah. So wherever you go, Jadi kemanapun saudara pergi, you are the light. saudara menjadi terang. Amen. Amin. You are the blessing. Saudaralah yang menjadi berkat. You change the atmosphere when you go to the place. Saudaralah yang mengubah atmosfer suatu tempat di mana saudara ada di situ. Amin. Hallelujah. Because now your body, your soul, and your spirit is glorified. Karena apa? Sekarang tubuh, jiwa, roh saudara itu dimuliakan. Hallelujah. Bapak Ibu understand ya? Bapak Ibu bisa paham ya saudara ya? Hallelujah. Okay. Now, Jangan so ngantuk. this is the process that you go through is called the fusion. Ya, di sini saudara proses yang disebut sebagai penyatuan saudara. Now, so you take a new position as a spiritual position. Your new man, Next your slide. new person becomes connected with Jesus. Jadi saudara ambil sebuah langkah baru, saudara itu menjadi manusia yang baru yang terkoneksi langsung dengan Yesus gitu saudara, tubuh saudara, hidup saudara Let's itu. look at this. Next slide, 35. Yeah. So the Holy Spirit plus the Spirit of Christ. Jadi Roh Kudus ditambah Roh Kristus. Now turn with me to to John 14. Yohanes verse- 14 ayat yang ke-16 kita buka ya. You can read that. Oke, saya bacakan Yohanes 14 ayat yang ke-16. Oke, saya bacakan. Iya betul. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Amen. So Holy Spirit is with you all the time. Jadi Roh Kudus itu menyertai saudara selama-lamanya. We don't have to sing the song Holy Spirit come. Kita nggak perlu harus nyanyi dulu saudara, Roh Kudus datanglah gitu saudara. Amen. In our Assembly of God Church, we sing the song Holy Spirit come. Ya di gereja Assembly of God ya kita nyanyi ya Roh Kudus datanglah. Amen. Amin. I tell my church, please don't sing that song anymore. Tapi saya katakan kepada jemaat saya nggak usah nyanyi kayak lagu itu lagi. Holy Spirit is in you. Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam diri saudara. I can go to the bus, I can go to the aeroplane, I can speak in tongues anywhere. Saya pergi ke naik bis, naik pesawat, bisa berbahasa roh dimanapun saudara setiap saat. Hallelujah. When I speak in tongues in the aeroplane, in the seat, people get afraid. What is this man doing? Saat saya duduk di pesawat saudara doa bahasa roh, orang mungkin takut, duduk sebelah saya takut. Ini dia ini lagi ngomong apa sih gitu saudara, bahasa apa ini? One day I was speaking in tongues in the aeroplane, and suddenly the aeroplane was shaking. And the man next to me said to me, don't pray. The plane is shaking. Suatu kali saudara saya naik pesawat, kemudian saya doa bahasa roh saudara. Tiba-tiba pesawatnya itu goncang saudara lah. Orang di sebelah saya ngomong, jangan doa gitu saudara. Hallelujah. Amen. So Holy Spirit is with you. Jadi saudara, Roh Kudus itu bersama dengan Now saudara. you have a bonus. Saudara, kemudian saudara memiliki keberanian. You have a bonus, yeah. Saudara memiliki keberanian. Now bonus.
Boldness. Not boldness. Oh, no, sir. Bonus. Bonus. Extra. Oke, oh bonus, sorry, bukan boldness, Yeah. bukan keberanian, tapi ekstra. Yeah, Saudara extra. punya bonus, dapat bonus. You have Holy Spirit, Jadi saudara punya Roh Kudus, and Holy Spirit always will glorify Jesus in you. dan Roh Kudus itu selalu mempermuliakan Yesus di dalam diri saudara. Amen. Amin. He don't glorify himself. Dia nggak mempermuliakan dirinya sendiri, Because the pribadinya. most important thing for you Tetapi yang paling penting bagi saudara adalah is your Savior Jesus. yaitu juru selamat saudara Yesus. Amen. Amin. So when you receive Jesus, you have received the presence of Jesus. Jadi saat saudara menerima Yesus, saudara harus menerima kehadiran dari Yesus. Amen. Yeah. Then Jesus gave the Holy Spirit to you. Dan Yesus memberikan Roh Kudus itu kepada saudara. So you have got the Son, got the Holy Spirit inside you. Jadi saudara itu memiliki anak Allah, Allah Roh Kudus. Amen. So the Saudara. presence of the kingdom of God established in your life. Jadi saudara, kehadiran dari kerajaan Allah itu diteguhkan ada di dalam diri saudara. Next slide. Now Next slide. this is where God is focusing. God is focusing on your spirit man. Nah ini saudara, fokusnya Tuhan itu di sini saudara, manusia roh saudara. Yeah. Next, Next. when the spirit man, when the Holy Spirit Pada saat Roh Kudus and the Spirit of dan Christ roh dari Kristus connect with your spirit man, terkoneksi dengan manusia roh you saudara, have the mind of the Holy Spirit, maka saudara akan memiliki pikiran dari Roh Kudus, mind of Jesus, pikiran dari Yesus, and the mind of dan man. pikiran dari manusia. Amen. Ya, Now, let's turn with the Bible to 1 Corinthians kita buka di 1 Korintus chapter 2. pasal yang kedua. First Corinthians chapter 2, ya. Ya, 1 Korintus pasal yang kedua. Now, 1 Corinthians chapter 2 and verse 16. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 saudara. Oke. Yeah. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Hallelujah. Haleluya. Now, if you read the whole chapter 2, Nah, kalau saudara baca seluruh pasal yang kedua ini, look saudara, at verse 10. saudara bisa lihat ya ayat yang ke-10. Now, these things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. Ya, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Amen. Verse 9. Ayat yang ke-9. What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hallelujah. Amen. So God does not want to keep secret for Himself. He wants to reveal the secrets to you. Jadi Tuhan itu nggak pengen menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri, tapi Tuhan itu ingin menyatakannya, berbagi untuk saudara. Amen. Verse 12. Ayat yang ke-12 saudara. Verse 12 said, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given to us by God. Ya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita mengetahui, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Hallelujah. Amen. So when your spirit man is connected to God, Jadi saat manusia roh saudara itu terkoneksi dengan Allah, that's where God will speak to you, maka disitulah Allah itu akan berbicara kepada saudara, show you menunjukkan kepada saudara how to pray, bagaimana berdoa, what to pray, apa yang harus didoakan, what is going to happen. apa
apa yang akan terjadi. Amin. Ya. Amen. Amin, saudara. So we need to check our, in bahasa it says pola pikiran, ya. Yes. We have to check our mindset. Yes. Kita harus cek, saudara. Oleh karena itu kita harus cek mindset kita. What kind of mindset do we have? Mindset yang seperti apa yang kita punya gitu loh, Your saudara. mindset, when you check your mindset, Kalau saudara cek mindset saudara, it will check your position in Christ. nah di situ akan bisa menentukan atau ngecek posisi saudara di dalam Kristus. Where am I? Saya ini di mana posisinya? What am I doing? Apa sih yang sedang saya lakukan? Where am I going? Saya itu mau kemana? What am I supposed to do? Apa yang harus aku lakukan? Hallelujah. Haleluya. There is a mindset called condemnation. Nah, ada sebuah mindset yang pikirannya gini, saudara, selalu tertuduh. Oh, I'm poor. Waduh, aku miskin. I'm nobody. Aku ini bukan I siapa-siapa. got nothing. Aku enggak punya apa-apa. It's a negative mindset. Nah, kalau itu disebut mindset yang negatif. It's the mindset of the world. Itu adalah pola pikir atau mindset dunia. Every day when the people wake up in the morning, Setiap hari pada saat orang itu mulai bangun pagi, what saudara. shall we eat? Apa sih yang kita mau makan hari ini? How shall we make money? Gimana caranya kita menghasilkan uang? Where's my blessing? Di mana berkatku? Now, that's the mindset of the world. Nah, saudara cek, kalau itu terjadi itu mindset duniawi. Amen. Amin. But the mindset of the child of God, Tetapi pola pikir anak Allah itu seperti when ini. he gets up in the Saat morning, dia mulai bangun pagi hari, he stands before the presence of dia God, berdiri di bawah hadirat Allah, and at the altar of God, dan di altarnya he Allah itu, presents himself to God, dia itu memberikan dirinya kepada Allah. and God will speak to him, Dan Tuhan akan berbicara kepada dia. and he will have the word Dan dia akan mendapatkan firman. for the day. Firman untuk hari itu. Amen. Amin. Jesus said to the disciples, Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, man shall not live by bread alone, manusia tidak hidup oleh karena roti saja, but man shall live by every word that comes from his mouth. tetapi manusia itu hidup oleh firman yang keluar dari mulutnya. Amen. Amen. That's the same word he said when he was fasting and praying. He told the devil. Jadi sebenarnya dengan kata yang sama, dia saat saudara berdoa dan berpuasa, dia itu sedang berusaha mengatakan kepada dunia itu, kepada setan itu seperti ini. Amen. So the world or the Kepada dunia, system sorry. of the world, Nah, dunia atau sistem dunia or ini, the world of the devil, atau dunianya setan it's ini, all about what to eat, what to wear. selalu saudara itu berhubungan dengan apa yang harus kita makan, It's- apa yang harus kita pakai. Material assurance. Saudara, keyakinan, kepastian tentang jaminan kepastian tentang material saja. Material Saudara. security. Ada keamanan secara material saja. But when a child of God is led by the Spirit of God, Tapi saat anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, he is going to be led by what God speaking to him. dia akan dipimpin oleh apa yang Tuhan katakan kepada dia. Amen. So therefore, every day when you Oleh arise, karena itu setiap pagi pada waktu saudara bangun, there is a word of hope. ada perkataan pengharapan, There is a word of faith. ada perkataan iman. Amen. Amin. There is a word of direction. Ada perkataan untuk mengarahkan And saudara. that's what God said, you shall live by the bread of God. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, engkau akan hidup oleh karena rotinya Tuhan. Hallelujah. Amin. Amen. Nafasnya Tuhan. Amen. So it is very important to recognize Jadi sangat penting untuk bisa mengetahui, mengenali, that when you have the mind of Christ, saat saudara memiliki pikiran Kristus, you have the glorified, renewed mind. saudara akan memiliki pikiran yang diperbarui, Next. manusia yang diperbarui. Next Next slide, slide, ayat yang 38. Yeah, you have the glorified man. Saudara akan memiliki menjadi manusia yang dipermuliakan. Amen. Transform man. Manusia yang So diubah. you are the salt, you are the light, you are special. Karena saudara menjadi terang dan garam, saudara itu spesial. Amen. Turn with me to Ephesians chapter 2. Kita buka di Efesus 2. Now, Ephesians chapter 2. Efesus 2. Okay, Ephesians chapter 2, sorry. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2.
All right. In verse 5, Ayatnya verse kelima. 6. 5, 6. Verse 5, verse 6. Oke, Efesus 2 ayat 5 dan 6. Let's read together. Semuanya baca bareng-bareng. 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Amen. So this verse 6 says, I am raised up together with Jesus, seated together with him in the heavenly places. Di ayat ke-6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. So that's our new position. Jadi itu posisi kita yang baru, saudara. Amen. Amin. So my new position is I'm in a higher place. Jadi posisi saya yang baru itu adalah saya ada di tempat yang lebih tinggi. Hallelujah. Haleluya. Now let's look at another scripture verse Coba kita buka ayat yang lain that lagi. tells us about this higher place. Yang menceritakan kepada kita tentang tempat yang lebih tinggi. Romans chapter 8. Roma 8. Romans chapter 8. Verse 14. Ayat yang ke-14. Romans chapter 8 verse 14. Roma 14. Yeah. Pasal 8 ayat ke-14. Let's read this together. Yuk kita baca bareng-bareng. 2, 3. Semua orang yang dipimpin orang Allah. Anak Allah. Now, Amin. the terminology anak Allah or sons of God. Ya, terminologi dari anak Allah ini Yeah. It means spiritual beings. itu artinya itu manusia roh. Spiritual people. Ya, manusia roh Born again. yang lahir baru, New creation. ciptaan baru. All things pass away. Yang lama sudah berlalu, All things become new. maka yang baru telah datang. Hallelujah. Amin. So you have a potential. You have a potential. Jadi saudara itu punya potensi. You have a potential that your body and your soul Bahwa tubuh dan jiwa saudara now have a new energy, sekarang tuh punya energi yang baru. no more by the cursors, Bukan lagi oleh karena kutukan itu, not with the old DNA. bukan dengan DNA yang lama. Your body and your soul is prepared for a new DNA Kalau tubuh dan jiwa saudara itu disiapkan untuk DNA yang baru, DNA to yang walk baru, in the spirit, yaitu untuk berjalan di dalam roh, connect in the spiritual realm, ya terkoneksi dengan alam roh, that you can walk on water. sehingga saudara bisa berjalan di atas air. You believe? Saudara percaya? A miracle took place Saudara, mujizat terjadi in Peter's life. dalam kehidupan Petrus. He looked at Jesus. Dia melihat kepada Yesus. Jesus walking on the water. Yesus saat itu berjalan di atas air. He said, Lord, can I walk in the water? Dia berkata, Tuhan, bisakah aku jalan di atas air? Yes, you can walk in the water. Seperti kamu berjalan di atas air. Jesus spoke to him. Peter, walk in the water. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus berjalanlah And di atas Peter air. got up and walked in the water. Kemudian Petrus bangkit berjalan di atas air. Amen. Amin. He was focused on Jesus Dia fokus kepada Yesus. because Jesus was walking on the water. Karena Yesus berjalan di atas air. His faith arise. Jadi imannya itu bangkit, His saudara. hope arise. Pengharapannya bangkit. His confidence arise. Jadi keyakinannya bangkit. So he walked on the water. Jadi dia bangun berjalan di atas But air. the moment his eyes saw the deep water, Tapi pada waktu matanya melihat air yang dalam ini, suddenly his mind take over. tiba-tiba langsung pikirannya ambil alih, saudara. The mind take over. Nah pada waktu pikirannya ambil alih, His mindset of fear take over. kemudian mindset ketakutan itu ambil alih, saudara. Masuk, And he merasuk. began to fall down. Dan kemudian dia mulai tenggelam. And Jesus picked him up. Dan Yesus itu mengangkat kembali Petrus. Do you understand? Saudara bisa nangkap? Now, today, Nah hari ini, Jesus wants you to do great things. Yesus itu ingin saudara melakukan perkara besar. So it all depends on how connected you are
with Jesus, Jadi semua itu tergantung dari seberapa terkoneksinya saudara bersama dengan Yesus. to be seated with him in the high places, Untuk bisa duduk bersama dia, didudukan di tempat yang tinggi. so that you will not walk in the natural, but you will walk in the spiritual. Sehingga saudara nggak berjalan dalam alam natural, tapi dalam alam roh. Hallelujah. Haleluya. When you go back home today, Hari ini saat saudara pulang nanti, you have to go to God and say to God, saudara pergi dan ngomong sama Tuhan, katakan seperti ini. I am an heir. I am now an heir. An heir is Pewaris. waris, yeah, Aku adalah pewaris of Jesus, dari Yesus. of the spiritual Dari things. perkara-perkara rohani. Aku mewarisi perkara-perkara rohani. Amen. Amin. And then start off with a new life mindset. Kemudian saudara mulailah memiliki mindset hidup yang baru. He wants you to be the head, Dia ingin saudara menjadi kepala, not the tail. bukannya ekor. Amin. Hallelujah. Haleluya. And very simple. Dan sangat sederhana saudara. In book of Deuteronomy chapter Di, 28, di ulangan saudara pasal yang ke-28. write down somewhere. Deuteronomy Saudara. 28. Lihat di ulangan 28. Deuteronomy 28. Yeah. We don't have time to Kita read. nggak punya waktu untuk baca, tapi saudara catat ya ulangan 28 Maybe just Deuteronomy 28 verse 1 verse 2. ayat 1 dan 2 Yeah. bisa ditampilkan. Oke. Deuteronomy 28 Here, verse Pastor. 1. Read that. Saya bacakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. And then Dan ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. in the English translation it says Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini, that the saudara. blessings will overtake you. Jadi bahwa berkat itu akan melampaui engkau gitu saudara. Amen. Overtake. You don't have to chase the blessing Oke. chase you. Jadi artinya gini saudara, saudara itu nggak perlu harus ngejar berkat, tapi berkat itulah yang ngajar saudara. Hallelujah. Amin. So your position, your new position, what is your new position now? Jadi pertanyaannya apa posisi baru saudara hari ini? Apa saudara? Turn to someone and say, Katakan. I'm seated together with Jesus. Ya, posisi saudara yang baru adalah saudara duduk bersama-sama dengan Yesus. Katakan gitu saudara. Amin. Say to somebody next to you, Katakan kepada kiri kanan, aku duduk. you are seated together. Kamu duduk bersama-sama dengan Yesus. Hallelujah. Amen. Amin. So your experiences are going to be supernatural. Jadi akhirnya pengalaman saudara harusnya menjadi pengalaman Now supranatural. look at Romans chapter 8. Kita buka Roma 8. In verse 37. Ayat yang ke-37. Oke. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amen. Yes. So in the next few verses tells you, Nah, di ayat berikutnya mengatakan kepada kita, no saudara, death, no angel, no powers, nothing can stop you, separate us from God. amin. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, malaikat, pemerintah-pemerintah atau yang ada, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Allah kita. Verse 35. Ayat yang ke Verse 38. ayat 38 saudara, Verse 38 38. 39. Now, we Ya. should not be afraid. Jadi kita nggak harusnya takut. Amen. Amin. Please listen very carefully. Yeah. Perhatikan Bapak Ibu, There are many people who teach about spiritual warfare, about principalities and powers of darkness. ada banyak orang yang mengajarkan tentang peperangan rohani ya, melawan para penguasa, Amen. pemerintah di udara gitu. So sometimes you feel when you are praying, interceding, the devil attack you. Yes, sometimes like that. Kadangkala orang pikirnya gini, saudara, ngajarnya seperti ini. Kalau saat saudara berdoa, kemudian saudara berdoa peperangan, nanti kemudian iblis itu nyerang saudara.
Some people think that way. Ada orang pikirannya kadang kayak gitu, betul nggak saudara? Yeah, some people think that way. Yes, Yeah. that's not Now, you need to understand, you are in a high place. Jadi saudara harus paham, saudara itu ada di posisi yang lebih tinggi. When Jesus died on the cross, Saat Yesus mati di kayu salib, he said it is finished. dia berkata sudah selesai. What is finished? Apa yang selesai? The battle is finished. Peperangan sudah selesai. The struggle is finished. Pergumulan kita selesai. Now you take over and rule. Nah sekarang saudara mengambil alih dan yang memerintah. Amin. It's a time to rule. Ini waktunya memerintah. No need to struggle. Bukan lagi, tidak butuh lagi pergumulan. Wherever your feet goes and steps in the place belongs to you. Jadi kemanapun saudara kaki saudara melangkah dan masuk ke satu tempat, tempat itu milik saudara. I tell my church members, Saya katakan kepada jemaat saya, don't be afraid. jangan jadi orang yang takut. Don't be afraid of the devil. Jangan takut sama iblis. One day one of the members said to me, Pastor, there's a house for sale. It's very cheap because the house has got devil inside. Jadi suatu hari saudara, jemaat saya itu ngomong gini, Pastor, ada satu rumah dijual murah. Murah banget karena apa? Ada setan di dalam rumah itu. This is very good, very Tapi good. sangat bagus itu. Buy. Beli. Go and buy now. Beli sekarang. He said, you sure, Pastor? Waduh, yakin Pastor? Yakin Pak Pendeta? I say, yes, go and buy. Saya katakan, iya, pergi beli. One of my church members is a businessman. He found a complex full of devils in the complex. Jadi jemaat saya itu bisnismen saudara. Dia menemukan satu komplek itu penuh setan gitu saudara. Banyak banget setannya gitu saudara. All the businessmen don't want to do any business in that place. Jadi semua bisnismen yang lain tuh nggak mau lakukan bisnis di tempat itu. No business, nobody goes there. Jadi nggak ada bisnis, nggak ada orang yang mau berbisnis di situ. I said, you go and buy. Saya katakan pergi I beli said, tempat itu. you go and buy, brother. No problem. Nggak usah nggak ada masalah, pergi dan beli. I'll follow you. Aku akan ikuti So kamu. I went with him and we prayed and we said, no problem. The angels have come. Yes, jadi kemudian kami pergi ke sana, saudara berdoa dan saya katakan nggak ada masalah. Malaikat Tuhan sudah datang di tempat ini. And so he bought the place. Very Akhirnya cheap. dia Very cheap. beli tempat itu murah banget saudara. Yeah, only 20% of the market price. Really? Yeah. Harganya dia beli tuh dapatnya cuman 20% dari harga pasar saudara. Yeah. Murah banget kan, diskonnya berarti 80%. So he got cheap. Murah Very banget cheap. saudara dibeli. So he bought it. Akhirnya dibeli saudara. After he bought it, Nah setelah dibeli, I said to him, now you paint all white outside. oke, setelah dibeli saya katakan sekarang kamu cat putih semuanya, bagian luar dicat putih semua. So from outside, suddenly this building is so big. Wah. White building. Tiba-tiba setelah dicat saudara, waduh kelihatan bangunannya And kelihatan so, besar, megah, putih gitu saudara, He did cemerlang. the renovation. Akhirnya direnovasi dalamnya saudara. Again he said, Pastor, are you sure? Are you sure we're putting a lot of money in the renovation in this place? Saudara pastor, dia tanya lagi, Pak Pendeta, bener yakin kita taruh uang untuk renovasi untuk gedung ini? No problem, I guarantee you. Saya katakan gak masalah, aku jamin So kamu. he did that. Dia lakukan itu After saudara. renovation, Setelah renovasi, then he started his office there. dia mulai kantor di situ, So bikin I kantor. told him, okay, next to your office, I put my small prayer tower. I tell my intercessor to go and sit there and pray. Oke, saya bilang gini, di dekat kantormu nanti saya mau taruh satu menara doa kecil, nanti saya suruh pendoa saya untuk berdoa di sana. So they went, the lady went to pray there every Kemudian day. ada seorang wanita yang berdoa di sana saudara. In the next 3 weeks, Di waktu 3 minggu ke depan berikutnya, many businessmen came to see him. ada seorang bisnismen lain datang untuk nemuin dia saudara. Wow, this place is so nice, it's so beautiful. Waduh tempatnya ini kok bagus banget ya, bagus indah banget ini ya. So the supermarket went inside, Jadi akhirnya ada supermarket masuk. and then the movie went inside. Kemudian ada bioskop juga masuk saudara. All the shops went inside. Semua toko-toko masuk saudara. The complex became full. Dan kompleksnya jadi penuh saudara. All of a sudden it became a beautiful people-packed place. Jadi secara tiba-tiba saudara, kompleks itu menjadi kompleks yang penuh dan sangat indah saudara.
Hallelujah. Haleluya, saudara. After 2 years, Dan setelah 2 tahun, saudara, another businessman came bisnismen lain datang, saudara. to him and asked, I want to buy this complex. Datang minta sama dia, nemuin sama jemaat saya ini, aku mau beli kompleks ini. There's no more devil there. Sudah tidak ada setannya No lagi more di sana, saudara. spirits there. No more bad luck there. Nggak ada lagi bad luck itu. Sial, ya nggak ada lagi. Everything was good. Semuanya baik, saudara. After 2 years, Setelah 2 tahun, another businessman came, bisnismen yang lain datang, saudara. offered him Nawar gitu, saudara. 20 times more than what he bought. 20 kali lipat dari waktu dia beli, saudara. Hallelujah. Haleluya. And I said to him, quickly sell now. Saya katakan cepat jual sekarang gitu, saudara. So he sell. Akhirnya dia jual. He made the money. Dia menghasilkan uang. God saudara. wants you to be the head. Tuhan itu menginginkan saudara sebagai kepala. God does not want you to be afraid. Tuhan nggak ingin saudara menjadi takut. Listen very carefully. Jadi saudara dengarkan baik-baik. Jesus said, Yesus berkata, it is finished. sudah selesai. When he said it's finished, Pada waktu dia katakan sudah selesai, he made you a winner. dia itu menjadikan saudara itu pemenang. Amen. So your new position is that you Jadi- are a winner. Posisi saudara yang baru adalah apa? Bahwa saudara adalah pemenang. You are a conqueror. Saudara itu seorang yang bisa menaklukkan. Hallelujah. Amen. You are now heir together with Jesus. Nah, sekarang saudara itu ahli waris yang bersama Hallelujah. dengan Yesus. So Saudara. in your intercession, in your praying, don't be afraid. Yes. Jadi dalam doa saudara, doa syafaat saudara, jangan doa dengan takut, saudara. Hallelujah. You know, in Solo and Jogja, the spiritual principalities, people talk about the spiritual principalities, very dark place. Yes. Jadi kalau di Solo dan di Jogja, saudara, orang-orang itu ngomong kalau kuasa-kuasa penguasa di udara di Jogja dan Solo itu sangat gelap gitu, saudara ya. You are the light. Tidak, karena saudara adalah terang. Amen. Amin. It's time for you to put the light everywhere. Ya, ini waktunya bagi saudara taruh terang dimanapun, saudara. Amin. Hallelujah. The more prayer towers, the Semakin more banyak light. menara doa, The more light. semakin banyak terang di sana, saudara. Amen. Amen. That's why Paul says, don't stop praying. Do not cease. Keep praying. Oleh karena itu Always. Paulus berkata, jangan jemu-jemu untuk berdoa, Ya. jangan berhenti untuk berdoa. Now, in verse 39, Di ayat yang ke-39 di Roma 8, yeah, oke saya bacakan. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. hallelujah. Amin. So always stay connected with Jesus. Ya. Connected with Jesus. Saudara haruslah selalu terkoneksi dengan Yesus, Connected with the Holy Spirit. terkoneksi dengan Roh Kudus, And you're connected to the higher powers. dan di situ saudara akan terkoneksi dengan kuasa yang lebih tinggi. Hallelujah. Haleluya. One of the most powerful anointing that you can see in the Old Testament Saudara, satu urapan kuasa yang luar biasa yang saudara bisa lihat di Perjanjian Lama adalah is the anointing that was on David. urapan yang ada di atas Daud. Now, I want to show you that if you climb up to that spiritual position, Oke, saya akan tunjukkan kalau saudara itu naik manjat ke posisi roh seperti itu, you will enjoy the same anointing. maka saudara akan menikmati urapan yang sama. Amen. Amen. Turn with me to the book of Psalms. Kita buka di Mazmur. Okay, quickly, yeah. Psalms 91. Oh iya, let's go. Psalms. 91. Mazmur 91. Okay, verse 1. Ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Amen. Amen. Again. Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amen. Amen. Verse 4. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Verse 9. Ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Amen.
Okay, verse 11. 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Hallelujah. Haleluya. So you need to understand, the more you connect yourself in the Spirit with Christ Jesus and Holy Spirit, Oke, semakin saudara terkoneksi diri saudara dalam roh dengan Yesus ya, dengan bersama dengan Roh Kudus, you're connected to the army of God. saudara itu sedang terkoneksi dengan tentaranya Allah. Amen. Amin. Elijah told his servant, Saudara Elia mengatakan kepada bujangnya, open your eyes, buka matamu, you see the army of God. engkau akan melihat bala tentara Allah. So he saw the army of God. Baru di situ dia bisa melihat tentara Allah. Amen. Amen. There were more than the army of the enemies. Jadi itu yang lebih banyak dibandingkan dari tentara musuh. Hallelujah. How many of you are pastors here? Berapa banyak saudara yang pendeta di sini? How many? 1, 1, 2, 3. Now listen, pastors, Yes. listen very Para carefully. gembala, pendeta, perhatikan, dengarkan. The moment you are anointed as a pastor, Di waktu saudara diurapi sebagai pendeta, you have the authority saudara itu punya otoritas to become the captain of the host. untuk menjadi kapten gitu saudara di dalam rumah saudara. Amen. You are the captain of the host. Host, I mean, or the- you are yes, the sorry. captain of the angels. Saudara itu menjadi kapten dari para malaikat saudara. Angels are assigned to you. Jadi malaikat itu ditugaskan untuk saudara. If you are in the ministry, whether you are evangelist, you are apostle, prophet, or pastor, the angels, special numbers of angels given to you. Jadi saat saudara itu entah saudara itu pendeta, pastor, gembala, pengajar, nabi atau rasul, saat saudara ditugaskan, saudara ada malaikat, beberapa malaikat yang akan ditugaskan untuk saudara. Amen. Amin. You're not alone. Jadi engkau tidak sendirian. Yeah. The angels don't come from your synod. Malaikatnya itu nggak datang dari sinode saudara. Amen. It comes from Jesus. Tapi malaikat itu datang dari Yesus. They Amin. stand with you. Dan yang akan berdiri menyertai saudara. Hallelujah. Haleluya. So you are given now, you are given the permission Jadi saudara itu diberikan sebuah izin and also the authority. dan juga otoritas. Now Jesus said to the disciples, Nah, Yesus ngomong kepada murid-muridnya, I give you the keys of the kingdom of aku heaven. berikan kepadamu kunci kerajaan Allah. Amen. Amin. So pastors, remember this. Jadi You para pendeta, are given the keys of the kingdom of heaven. Perhatikan, engkau itu sudah diberikan kunci kerajaan surga. Whatever you open is open. Whatever is closed is closed. Apapun yang kamu buka itu akan terbuka, yang tertutup, yang kau tutup pasti tertutup. Amen. Oh, amin. Now you can pray over your businessmen in the church, Saudara bisa berdoa untuk para bisnismen saudara di your gereja. professional people in the church. Orang-orang profesional di gereja. They are in the marketplace. Mereka yang ada di marketplace. They are struggling with warfare. Di mana mereka sudah mengalami pergumulan di dalam pertempuran rohani. Amen. Make sure every Sunday Pastikan setiap minggu that you pray for these saat professionals saudara berdoa untuk para profesional and transfer the authority to them. dan mentransferkan otoritas bersama dengan mereka. Tell them, go in the name of Jesus. Katakan kepada mereka, pergi dan dalam nama Tuhan Yesus. And be great businessmen, Dan be great jadilah professionals. Bisnismen yang besar, profesional yang besar, yang hebat. Amen. Why? Amen. Kenapa? Because God wants you to win, take over. Karena Tuhan ingin saudara itu menang, mengambil alih. Hallelujah. Amin. Every church, every pastor is supposed to take over the area. Semua gereja, semua pendeta harusnya mengambil alih area saudara. Hallelujah. Amen. Do you remember the prophet Elijah, the prophet Elijah? You remember Saudara the ingat prophets? saudara Nabi Elia, Nabi Elisa saudara. If you listen to their story, Kalau you saudara read their perhatikan story, kisah you will mereka. see the angels were with them. Saudara bisa perhatikan malaikat itu menyertai mereka saudara. Amen. Amen. So with David, Sama juga dengan Daud. he was a man who was a warrior. Dia adalah pria yang adalah prajurit. And when he was the king, Dan pada waktu dia menjadi raja, his kingdom expanded. kerajaannya itu berkembang. Now, when he transferred it to his son Solomon, Pada waktu itu diberikan kepada anaknya Salomo. and Solomon was connected to God, Dan Salomo juga terkoneksi dengan Tuhan. the
territory became greater than his father. Saudara, area yang dikuasai itu menjadi lebih besar daripada ayahnya Daud, saudara. Hallelujah. Hallelujah. So you need to focus on your position with Jesus. Jadi saudara perlu berfokus kepada posisi Amen. saudara bersama dengan You are Yesus. not only Christian, you're not supposed to be called a Christian alone. Saudara itu bukan hanya orang Kristen, saudara juga Ya. bukan orang yang disebut orang Kristen biasa atau sendiri gitu, Your saudara. title is not Christian. Karena title saudara, jabatan saudara bukan Kristen sebetulnya, Son of God. tapi anak Allah. Amen. Amin. So when you take that position seriously, Saat saudara ambil posisi itu secara serius, remember the prodigal son? ingat saudara, anak yang si bungsu itu saudara, Yeah, he came back to the ya, father. dia kembali kepada bapaknya, The anak father bungsu. accepted him, Sang bapaknya menerima dia, blessed him, memberkati dia, sanctified him, menguduskan dia, gave him a robe, memberikan dia jubah, gave him a ring, dikasih cincin saudara. put him back in the position as the son. Saudara ditaruh kembali dia di posisinya sebagai anak. Amen. And he gave him authority. Dan diberikan kepada dia Now, otoritas. the same thing God is doing for you. Nah, sama yang sedang Tuhan kerjakan bagi saudara. You are not lost anymore. Saudara bukan anak yang terhilang lagi. You have a purpose in your life, Saudara sudah punya tujuan dalam hidup saudara. established in a high place. Saudara dikukuhkan di tempat yang lebih You tinggi. do not have to be afraid of darkness. Saudara nggak perlu takut akan kegelapan. No matter how bad the evil is, Tidak peduli seberapa jahat kuasa iblis you itu. stand above it. Tetapi saudara selalu berdiri di atasnya. Amen. Amin. And Jesus told the disciples, Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, go in my name. pergi dalam namaku. His name is written all over you. Namanya itu tertulis atas semua saudara. Amen. Amin. So when you say in Jesus' Jadi name, saat saudara berkata di dalam nama it Yesus, is done. itu sudah terjadi, sudah selesai. Hallelujah. Amin. Haleluya. Be a winner. Jadilah pemenang. God is good, amen. Tuhan itu baik. Amin. In the many, many years to come some more, Di tahun-tahun ke depan yang akan datang, many businessmen banyak bisnismen will establish akan mengukuhkan saudara God's kingdom. kerajaan Allah. Plus, the church will become richer. Gereja menjadi lebih kaya. Amen. Amin. If you look at back 20 years back and now, the church now is richer than 20 years ago. Kalau saudara lihat kembali, saudara, lihat ke belakang 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang, gereja sekarang lebih kaya daripada 20 tahun yang lalu ya saudara. Amen. Ya. But don't be blinded by the riches. Tapi jangan terbutakan dengan kekayaan loh saudara. Hallelujah. That is given to you Karena itu diberikan kepada saudara to bring the revival. untuk membawa kebangunan rohani. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara. We'll stop here. Oke. Anybody has a question? Ini ada tanya jawab kah Pak? Sesi kedua ini? Yeah. Oh, the time is out. No, the time is- Yeah. Oke, no. Any question? No time for question. Just one question. Oh, ini satu aja, boleh satu aja deh. Good morning. Yeah. Thank you for the chance. I just want to ask about the past curse, the family curse. Yeah, if actually I have been through that one. Yeah, then my father was I'm Christian from the traditional churches, and then my father was an occultism, and of course I was what we called it. I was educated, I was maintained and dictated by the occultism side. And thank by God, and I have been, the chain has been canceled, and I'm free now. I'm free. And I got the freedom, but lately, the curse such like attack me. Not attack, but
it still haunt me. Last night, before this seminar, I have a dream, and it's such a rare dream, and the dream itself that someone came to me, and I do not understand who she was, and he come to me, and she gave me the white robe to me, but suddenly I saw two men of my church. Actually, they were my full-timer church, came to my dream, and he said to me that I have the power to break the chain, to defeat the curse. And I said, in the name of Jesus, I break every chain. And the woman from my past, it said that, okay, I will release you because I have the anointing of God, and she cannot touch me anymore. When you, Pastor, told us about that one, suddenly I remembered this dream, and actually this morning, suddenly I have no idea. Actually, I want to have the fast. Actually, I'm fasting, but I'm sorry I have to break it, because when I in this morning, when I took my daughter to school, suddenly I was losing my what we called not convinced yet. I'm still on a motorcycle. I'm still on that ride, but like my clear begitu. I do not understand what I say in English. Yeah, I lost balancing. Lost balancing. Like will be lost my balancing, something like that. And then suddenly the Holy Spirit inside me said that, do you remember the dream last night? Then, okay, I know it. Then I prayed to God. I'm sorry, God. I'm sorry, Father. I have to break my fasting and my thing. But while what I'm supposed to do, then the Holy Spirit told me to take me to home, to ask me to go home, and I take a rest. And after take a rest, I'm going back to here. So after that moment, I realized that I just want to ask you about a question. I believe that Jesus bring freedom for all of deliverance, right? Even though they are trying to catch me back, and also my children and my husband straight back to them. But I believe, and when we got be rooted in Jesus, as right as the Holy Spirit, as right as the Word of God said, is that true? So I'm got be deliverance. I'm free from every curse. Am I right? Yeah, you're free from curse when you have a relationship with Jesus. Okay. Amen. Okay. I should not translate again. Yeah. But there's another thing. Iya, yang lain juga. Baik Pak, saya coba bantu aja deh. Jadi sorry Pastor, for a moment. Saya jelaskan kepada Bapak Ibu yang lainnya. Jadi beliau ini punya background dari ayahnya itu adalah penyembah berhala. Kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya Bu ya. Iya, jadi penyembah berhala. okultisme ya. Okultisme. Ya. Dan kemudian satu titik dia itu mengalami kelepasan dari okultisme. Tetapi kemarin dia mengalami sebuah mimpi yang aneh, bahwa ada satu dari nenek moyangnya datang kayak hendak menyerang, tetapi kemudian ada satu pengerjanya yang mengatakan kepada dia bahwa kamu tuh punya kuasa, gitu ya, di dalam mimpinya itu untuk menolak atau mematahkan kutukan itu. Nah kemudian nenek moyangnya yang datang dalam mimpi itu berkata, oke, aku akan melepaskan kamu karena kamu punya urapan itu. Betul ya Bu ya? Nah kemudian hari ini, tadi pagi ada sebuah kejadian di mana waktu dia antar anaknya ke sekolah, dia ada satu momen kayak tadi keglir gitu saudara ya. Jadi itu dia merasa mungkin itu serangan atau bagaimana? Ibu merasa itu sebuah serangan? Iya, dia merasa itu sebuah serangan. Nah pertanyaannya dia adalah, apakah kalau Tuhan Yesus sudah melepaskan atau membebaskan dari belenggu, apakah benar-benar sudah terlepas benar-benar? Seperti itu Ibu ya? Ya seperti itu ya. Oke. Oh, she's doubting. Yes. Okay. Now,
if you are doubting, Jadi kalau ibu ragu, the devil knows that you're doubting. ya iblis akan tahu kalau ibu sedang ragu gitu ya. Amen. Posisinya itu. Because it all starts with the mind. Jadi semua itu dimulai dari pikiran. Many things starts with the mind. Jadi banyak hal itu dimulai dari pikiran. So that's why we need to renew our mind. Jadi oleh karena itu mengapa kok kita selalu dikatakan diperbarui pikiran kita. Romans 12 verse Roma 12 ayat ke 1 verse 1, 2. Iya. Romans 12 Betul verse ya. 1 2. So Roma- you need to be filled or focused with the words of Jesus. Jadi ibu harus fokus kepada firman-Nya Yesus. When I was saved, Jadi saat saya saya selamat, I come from traditional Christian background. Yeah? saya itu memang berasal dari background Kristen tradisional. And so I was saved in the Pentecostal church, Jadi saya kemudian mengalami keselamatan dalam gereja Pentakosta, filled with the Holy Spirit. dipenuhi dengan Roh Kudus. The moment after I filled with the Holy Dan Spirit, momen waktu saya dipenuhi dengan Roh Kudus, Holy Spirit said to me, Roh Kudus itu berkata kepada saya, read Matthew, Mark, Luke, and John, baca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yeah. Injil, so that I can have the character of Jesus, supaya saya memiliki karakter dari the Yesus, picture of Jesus gambaran tentang Yesus in my mind, dalam pikiran saya, and the words of ya. Jesus, Dan kemudian perkataan-perkataannya and the Yesus miracles of Jesus. dan mujizat-mujizatnya Yesus. I will remember it. Itu saya bisa So mengingatnya. Holy Spirit told me 3 years. Jadi Roh Kudus mengatakan kepada saya, 3 years I must read the Gospels. 3 tahun saya harus baca kitab Injil ini, saudara. Remember everything Mengingat Jesus said. semua yang dikatakan oleh Yesus. Because that was the material that was given to the early church. Karena itu material yang diberikan kepada gereja mula-mula. They didn't Bahannya. have any other material. Mereka belum punya bahan yang lain, saudara. Only what Jesus said, what Jesus did. Jadi hanya yang diberikan bahannya itu apa yang Yesus katakan dan Yesus lakukan. The more you focus, Semakin saudara fokus, your mind will change. maka pikiran saudara akan berubah. Positive atmosphere, Ada atmosfer yang positif. hope atmosphere, Ada pengharapan, atmosfer pengharapan. faith atmosphere, Atmosfer iman, the love atmosphere kasih. goes to your mind. Itu masuk dalam pikiran ibu. You understand, yeah? Bisa paham ya, Bu? So when you don't have that connection, Nah, saat ibu sedang tidak memiliki koneksi itu, if you only remember your mistakes, kalau saudara hanya ingat dengan kesalahan saudara, if you only remember your weakness, kalau hanya ingat dengan kelemahan saudara, only you remember your status, dan hanya ingat status saudara sekarang ini, it will disturb you. itu yang akan mengganggu pikiran saudara. Even though it's gone, Meskipun sudah nggak ada, but it will disturb you. tapi itu akan ganggu. Amen. So you need to establish that. Jadi yang perlu diteguhkan itu pikiran pola pikirnya. Very important. Jadi sangat penting. Okay, Ibu? Bisa menjawab ya, Bu ya? Yeah. Yeah. Satu lagi. Maaf panitia. Satu aja ya. Tinggal satu punya pertanyaan. Shalom Pastor. Maaf, tadi Pastor jelaskan bahwa di dalam Kristus itu kita jadi ciptaan yang baru ya. You explain in Apa, Christ. setelah terima baptisan Roh Kudus, baptisan api itu. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, Pastor, yang kita lihat banyak orang yang sudah dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus, baptisan api bahkan karakternya itu dengan orang yang belum dipenuhi aja lebih baik dari yang belum dipenuhi Roh Kudus. Oh, yeah, catch it. Yeah. That, yeah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? That one is because no mentoring. Oke. Itu terjadi karena tidak ada mentor, Ibu. Tidak ada mentoring dalam kehidupan orang tersebut. Amen. Ya. Correct. Hallelujah. Yes, You see, true. like Pak Maulana, he come from background, very serious background. Ya, backgroundnya Pak Maulana ini serius banget ini. Yeah. But mentor him, Tetapi ada yang mementorkan, he will change. maka dia berubah. Itu solusinya gimana? So, mentoring. Hah? The solution. What is the solution? Mentoring. Ya, mentoring. Now, in the church, Jesus said,
go and preach the gospel and make them disciple. Ya, firman Tuhan kan berkata, jadikan mereka itu murid ya, atau pergi dan jadikanlah mereka murid. Amen. Because that's the change, the transformation is a process. Jadi perubahan, transformasi itu kan proses. Amen. So that process, in the process there must be a mentor. Jadi dalam proses itu harus ada punya mentor. Amen. That's why Paul said in Ephesians, God gave the apostle, the prophet, the evangelist, the prophet, the teacher. Oleh karena itu tadi dikatakan kan Tuhan memberikan karunia 5 jawatan kan ya. Amen. Ya. Yeah. So you need to connect yourself with a mentor. Jadi harus terkoneksi dengan mentor. Yeah, somebody. Leader, Orang itu harus church, terkoneksi dengan mentor. church leader or church pastor. Ya, Pak pendeta dari gereja atau pemimpin di dalam gereja harus Amen. memimpin orang Yeah. tersebut, Usually mementori. this happens when they have friends from the world still connected to the old friends. Ya, biasanya terjadinya karena orang yang model seperti ini adalah orang yang masih terkoneksi dengan orang dunia. Yeah. Ya. Yeah. Kawan-kawan dunia gitu Thank ya. you. Hallelujah. Oke, selesai. Okay. Saya serahkan kepada panitia, silakan. Mungkin ada pengumuman, Pak. I hope you understand, yeah. God bless. Saya berdoa supaya saudara memahami pemaparan hari ini. Tuhan memberkati sesi kedua ini.